ni karon na sige lang tang karon update ko gapaalot ko direng Kay dapita wala lang god ni share lang ko basig na napoy mingunda ngano nangutana may. kay murag bugat na gud akong ulo gud ba kani siya suki ni nako dugay na gud ni siya kay angay man akong buhok sa iyang kamot so gabalik-balik ko diri mingaw na mong ko nga murag maglantaw ko isa kong nawo nga mura na kog tawo anang mga stress nato diya ato ibelen anang buhok nga naa dira sila na mo alayon og labay ana. Tuno kung ga-hiring diri nya mo apply ko. Mahimo kong janitor ba manilhig ko pero akong siligan ako ram buhok. Natawo na gyud ta. Mao na gyud ni. Oh. Sa mga taga Shaton, kisa may katong gapaalot ditong dapita, sa may inyong may istorya ug may baang kamot nila. Kay ang uban di man jud mo ayo nagpaalot ko sa uban wala man jud. Kana ba nung gapaalot ra ka, alot ra imong giingon pero halagi shampoohan kag lip blower ka pagkahidla ginodako kay kag balaran. Palit reaction na lang ka kay mahimo. O anas layong ibayo Ginoo day gadit-dit mi kunuhay. So ako ra mong gibulad og init na kay wa tay makaon Ginoo lahi ra gyud og gotmon kay murag ma brother ta day ma brother.